वेलकम टू एजुकेशन बैंक। हम चेंज ऑफ नरेशन पे हम पहले दो वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसके बाद हम असर्टिव सेंटेंसेस पे बात कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि जनरली तमाम तरह के चेंज ऑफ नरेशन या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हुए हम तीन तरह की ज़रूरी तब्दीलियां करते हैं जो हर सेंटेंस में, हर टेंसेस में होती हैं। पहली तब्दीलियां होती है प्रोनाउंस की तब्दीलियां, जो हमने कहा कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। वो उसका फार्मूला था। इस तरह टेंसेस में कुछ तब्दीलियां होती हैं। प्रेजेंट के तमाम फॉर्म्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में, दो तरह की तब्दीलियां पास्ट टेंसेस में होती हैं, और फ्यूचर में सिर्फ शल और विल वुड में तब्दील होता है। इसके साथ कुछ एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस वो तब्दील होते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम मज़ीद आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस में जो तब्दीलियां होती हैं उसके लिए ये सन वाला फार्मूला हमने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हर आई लाइक कॉफ़ी। आई लाइक कॉफ़ी, ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज होगा, तो ये बन जाएगा थर्ड पर्सन। ही टोल्ड हर दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी। इस एग्जाम्पल में भी आप देखिए सारी तब्दीलियां इकट्ठी हुई हैं। जो सेड यू हैव नॉट रिटर्न द बुक टू मी, इसमें प्रोनाउंस और टेंसेस सब चीज़ें इकट्ठी हैं। जो सेड दैट, दैट एक तब्दीली है। इसके बाद यू को कन्वर्ट किया गया है आई। आई और यू दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पे। दैट आई हैड नॉट रिटर्न द बुक टू हिम, टू मी से बन गया हिम। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक, जो के मुताबिक चेंज हुआ। यानी जो ऑलरेडी नाम है, सिंगुलर नेम और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये सारे टेंसेस की तब्दीलियां हैं। प्रेजेंट के तमाम फॉर्म्स अपने मुतालिका पास्ट में, ऑल दी present tense four forms are converted to the corresponding past forms. Means the simple is converted to simple past, present continuous to past continuous, present perfect to past perfect, present perfect continuous to past perfect continuous. But only two changes in past tenses. सिर्फ past simple में और past continuous में changes आएंगे, perfect और perfect continuous में changes नहीं आएंगी। तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। फ्यूचर टेंसेस में तो चेंज नहीं आता, लेकिन शल और विल वुड में तब्दील हो जाता है। आइए मजीद पढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन इससे पहले प्रीवियस सारे रूल्स रिवाइज करना ज़रूरी था, तो वो हमने रिवाइज कर लिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? जो हम हुक्मिया या इल्तिजाई या जुमले इस्तेमाल करते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता और न बोला जाता है। सब्जेक्ट इसमें यू कंसिडर किया जाता है, यानी हमेशा सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। आइए शुरू करते हैं, इसको किस तरह चेंज करना है। इसमें कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस आते हैं। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जांपल्स, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी और लर्न योर लेसन। इसमें तीनों में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, वर्ब से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होते हैं। असल में ये सेंटेंसेस या इसका मतलब बनता है यू ओपन द डोर, यू प्लीज हेल्प मी और यू लर्न योर लेसन। इसमें चेंजेस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस वगैरह आते हैं या फॉरबेड, तो इसको हम सेड और ऑर्डर्ड वगैरह की जगह ये सारे अल्फाज रिपोर्टिंग स्पीच में इस्तेमाल होते हैं, जो कि इन्वर्टेड कामा से बाहर का सेक्शन है। आप देखिए, ये आप सेंटेंस के नेचर के मुताबिक कि कोई बात इल्तिजा के तौर पे कही गई है या हुक्म के
کے لیے یا ریکویسٹ ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس کے لیے فاربیڈ وغیرہ دیکھتے ہیں. ایگزامپل سے ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی. ہی سیڈ ٹو می پلیز ہیلپ می، یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے، تو سیڈ ٹو می کنورٹ ہوا ہے ریکویسٹ میں. ہی ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ ہم، می سے ہیلپ میں کنورٹ ہوا، فرسٹ پرسن پروناؤن اکارڈنگ ٹو دی سبجیکٹ ہی چینج ہوا. شی سیڈ ٹو ہم یو شوڈ ورک ہارڈ فار دی ایگزام، یہ ہو جائے گا شی سجیسٹڈ ہم ٹو ورک ہارڈ فار دی ایگزام، کیونکہ یہ ایک سجیشن ہے. یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم انڈائریکٹ اسپیچ میں کوٹیشنز وغیرہ ہٹا رہے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے ڈیٹیل میں. پیٹر سیڈ بی کیئرفل اف یو گو آؤٹ ڈیورنگ دا اسٹارم. پیٹر سیڈ ٹو بی کیئرفل اف یو گو آؤٹ ڈیورنگ دا اسٹارم. اس میں ایک اور بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس میں دیٹ کا استعمال دونوں کلازز کو رپورٹنگ اور رپورٹڈ اسپیچ کو جوڑنے کے لیے بہت کم ہوتا ہے، جو اسرٹیو سینٹینسز یا دوسرے طرح کے سینٹینسز میں ہوگا. اس میں انفینیٹیو کا استعمال بھی ہو رہا ہے. جب ورب سے پہلے ٹو استعمال ہو تو اس کو انفینیٹیو کہتے ہیں. دے سیڈ ریڈ دا ویدر رپورٹ، یہ ہو گیا دے سیڈ ٹو ریڈ دا ویدر رپورٹ. دے سیز شی سیز ڈونٹ گو آؤٹ وداؤٹ اے فل ٹینک آف گیس. شی سیز دیٹ شی سیز ناٹ ٹو گو آؤٹ وداؤٹ اے فل ٹینک آف گیس. دیٹ کی ضرورت ہی نہیں اس میں. ٹائم ایکسپریشنز بھی اسی طرح چینج ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے. شی ٹولڈ ڈین کال می ٹمارو، شی ٹولڈ ڈین ٹو کال ہر دا نیکسٹ ڈے. اس میں ایڈوربیلز اور پروناؤنز دونوں چینج ہوئے ہیں. نیکسٹ ایگزامپلس. یہ ڈیفینیٹلی یہ ناؤن کلاز ہے. تو یہ امپیریٹیوز ہو گئے. آج تک اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی مزید کچھ فارمز پڑھیں گے یا تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. یہ میں ہم کو پریکٹس کے لیے کچھ سینٹینسز دیتا ہوں. یہ پریکٹس ایکسرسائز ہے جو ہم انڈائریکٹ اسپیچ میں امپیریٹیو سینٹینسز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی پریکٹس خود بھی کیجئے اور یہ سینٹینسز بھی غور سے دیکھیے. فرسٹ سینٹینس ہے دا اولڈ وومن سیڈ ٹو دا بوائے پلیز ہیلپ می. ریکویسٹ ہے تو بن گیا اس کا انڈائریکٹ دا اولڈ وومن ریکویسٹڈ دا بوائے ٹو ہیلپ ہر. اس طرح دوسرے سینٹینس کو ہم نے دو طرح سے کنورٹ کیا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے امپرووائزیشن کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے. I said to him love and obey your parents. انڈائریکٹ بن جائے گا I advised him to love and obey his parents. Your parents second person pronoun according to object him کے مطابق چینج ہوئے ہیں. تو him چونکہ تھرڈ پرسن ہے تو your تھرڈ پرسن میں چینج ہو گیا. باقی اس کی آبجیکٹیو کیس ہی رہے گی. یا ہم اس کو اس طرح بھی کنورٹ کرتے ہیں I advised that he should love and obey his parents. تھرڈ ایگزامپل ہے the teacher said to the students work hard. اس کا کنورژن ہے the teacher advised the boys to work hard اور the teacher suggested that the boys should work hard. ایڈوائز اور سجیسٹ تقریباً ایک جیسے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. Jim said to me please lend me your pen. انڈائریکٹ ہوگا Jim requested me to lend him my pen. your pen بن گیا my pen کیونکہ رپورٹنگ سپیچ میں می جو ہے آبجیکٹ جو ہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے تو یہ my pen بن گیا. اس کے ساتھ the doctor said to the patient quit smoking. انڈائریکٹ بن گیا the doctor advised the patient to quit smoking یا the doctor suggested that the patient should quit smoking. Officer said to the clerk do it immediately. یہ تو آرڈر ہے تو the officer ordered the clerk to do it immediately. اس کو ہم اس طرح بھی کنورٹ کر سکتے ہیں the officer ordered the clerk to do that immediately. یعنی نزدیک والے الفاظ دور کی الفاظ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں.
دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل, the teacher said to the boy, come in please. تو یہ allow کیا ہے, اجازت دی ہے. The teacher allowed or asked the boy to come in. اس کے علاوہ he said to me, post this letter at once. یہ بھی آرڈر ہے. at once کا مطلب ہے فوراً یہ کام کرو, تو یہ آرڈر میں استعمال ہوتا ہے. he ordered me to post that letter at once. this letter سے کنورٹ ہو گیا that letter میں. باقی آپ وہی پرانے جو ہم نے ڈسکس کیا اسی میتھڈ پہ کر رہے ہیں. ڈائریکٹ میں ہے I said to the children do not make a noise. تو اس کو ہم کنورٹ کریں گے کہ I forbade the children not to make a noise. I forbade the children not to make a noise. اس کے ایگزامپل مزید I said to her don't mention his name. یہ بھی منع کرنا ہے تو I forbade her to mention his name. اس کے علاوہ نیکسٹ ایگزامپل ہے I said to the child do not look down into the well. do not look down into the well ایک وارننگ ہے, تو اس کو کنورٹ کریں گے I warned the child not to look down into the well. نیکسٹ ایگزامپل he said to me wait here till I return. اس کو کنورٹ کریں گے he asked me to wait there till he returned. بس اتنی ایگزامپلز اور پریکٹس آج کے لیے کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسکلیمیٹری, انٹروگیٹیوز اور آپٹیٹیو سینٹنسز پر بات کریں گے.